மறக்க முடியாத தினங்களாக ஆகஸ்ட் 6, 9 என்பவையாகும். 1945 ஆகஸ்ட் 6 காலை 8:15 மணிக்கு அமெரிக்கா ஜப்பானில் உள்ள ஹிரோஷிமாவில் அணுகுண்டு வீசியது. இதில் 1,40,000 மக்கள் உயிர் நீத்தனர். பல லட்சம் மக்கள் காயமடைந்தனர். 78,000 கட்டிடம் இருந்த இடத்தில் 70% கட்டிடங்கள் முற்றிலும் அழிந்து விட்டது. இதனால் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு பாதிப்பு தொடர்ந்து கொண்டே வந்தது. இந்த சம்பவத்தை நினைவு கொள்ளும் வகையில் ஹிரோஷிமா தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. நன்றி, வணக்கம். മാനവകുലങ്ങൾ മുടിക്കരുതേ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലെ വിരോധങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുമുണ്ടെന്നോർമ്മ വേണം. യുദ്ധവും വേണ്ട, ദുരിതവും വേണ്ട, വിരോധങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട. സ്നേഹവും ശാന്തിയും മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ. സ്നേഹവും ശാന്തിയും മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ. സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കാം. ദൈവം തന്നോരീ മനോഹരമാം ഭൂമിയിൽ യുദ്ധവും വേണ്ട, ദുരിതവും വേണ്ട, വിരോധങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട. സ്നേഹവും ശാന്തിയും മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ.